Okay! Inok! Marmar! Kenneth sa Maito! Marlo Aurelio! Rock and Ford, balot ay Yoki Alvarez, then Marmar Mandal, then Kenneth Samaiton. Grabe, naguna ang rider sa President Racing Team. Rock and Ford versus Yoki Alvarez. Taro. Convert Yoki Alvarez Marmar Mandal. Grabe kapawi mga idol. Underbone expert category per set. Dapat kinakaitan mga idol ha. Nadiri si Marmar Mandal, Yoki Alvarez, Marlo Aurelio, Kyle Sambuang. Wala pa. Prepare this class. Hoy. There we go. Marmar Mandal holds. Marmar Mandal holds shot. Yoki Alvarez. Kenneth Samaiton ikapat. So Marmar Mandal gapon ako na mga idol ha. Balon ay agoy nakuha na ni Rock and Ford. Ang Yoki ikatulo na si Marmar. So si Kenneth Samaiton ikapat mga idol ha. Grabe na mga rider eh. Rock's on board. Rock na ko na mga idol. Ang iyong baka super mega. Super mega. Agoy ikatulog ako si Marmar ha. Ikadua si Yoki Alvarez by President Racing Team and Rock and Ford. Magpakanay President versus President. Yoki Inok Marmar Kenneth Samaiton, Marlo Aurelio. Rock and Ford, balot ay Yoki Alvarez, then Marmar Mandal, then Kenneth Samaiton. Grabe, naguna ang rider sa President Racing Team. Rock and Ford versus Yoki Alvarez. Taro. Rock and Ford Yoki Alvarez Marmar Mandal. Grabe kapawi mga idol. Underbone expert category per set. Dapat kinakaitan mga idol ha. So balik ta sa first
First spot. Pero on board. Then followed by Yoke Alvarez and Marmar Mandal. Sabay ito. Babae na ito mga rider. Ilan na pre? So katulog yapon si Marmar Mandal, ikadua si Yoke Alvarez, then Oh, di still leading the rest, Perok on board. Ala, Bartomar! Agad! Para makakilin sa ikano, okay! Woo! Agay! Agay! versus Marmar. Marmar versus Yoke Alvarez mga idol. Grabe. Tinodo na nila. Ikapat. Pilit sa Maydon. Marlon Aurelio. Tunag-tunag amon si Dilok from Matanao. Maroon pa kulumulok. Yoke Alvarez. Then Marmar Mandal. Grabe oh. Pero tiksan ang muna. Hala! 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 Outside! Outside! Napagka! Hala! Si Marmar at si Yoke! Hala! Hala! Nakuha na ni Marmar! Ikaduha na si Marmar mga idol ha! Nakuha nga po si Perok on board! Kalamin sa dula nila! Ilengin pa ni Pano! Hala! Perok on board! Gusto si Marmar. Habulin si Perok on board. So ikasulo na si Yoke Alvarez from Mulok. Dua ka riders ang dadulan diri mga idol. Sa Freestyle Racing Team. Perok on board and Yoke Alvarez. Pagkinit sa Maito na. Kalima. Ikaduha gapon si Marmar. Sapo kadula mga idol. Grabe ka power. Talagang expert na expert. Rider. Tinunungan ni Kalaw na ito. Kalaw ng tunluan ito. Still leading the race, Perok on board from Freestyle Racing Team. This is a underground express. Marmar Mandal from Freestyle Racing Team. Napay pahinalo niya. Napa, bawin pang labanan. Perok on board, still leading the race. Marmar Mandal, ikaduha gapon mga idol ha. On the Fort Royal Pacquiao Invitational Malabuas. So sa mga bisita, Migalanaw, dahil mga bisita gikan sa nakalagyong lugar. So welcome to Alabel, Sarangani Province. So si Marmar gapon nagsunod mga idol. Pwede mo mula. Naguna gapon si Perok on board. Dahil mga gwapong mga pictures.